Hi guys, welcome back to my YouTube channel no. Karon nga video guys, mag top overhaul mi sa XRM 125 guys. Gisa na mo og valve spring, aftermarket na valve spring. Kaya watch nyo guys. You're a superhero. Yan guys. Intake manifold ang giuna na mo guys. Manifold ang pantalo na to guys ha. Bana, diri magod.
Ano ginagtama ko nga. Okay guys, nagilis na kita guys, naman nagilis og valve spring guys no. Symbol na nato. Ito na itaw dito sa makina. Mga to gilis og valve spring. Ano yang standard nga valve spring ang gilisan no aftermarket na valve spring. Nagpagahin may valve spring. Okay guys. Yan guys, tapos na tayo mag-install no, yung exhaust na lang, tapos yung intake manifold ng kulang. Ang head higpit na, nahugutan na siya guys. Pero ayan, manaog adjust sa barbula. Ayan, taklog na lang, tapos exhaust, tapos pandar na rin. Okay guys, ayan, tapos na tayo mag-install ng valve spring no. Andar na ang unit.